ताउस आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगती हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ शुरू करती हूँ जो निहायत मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। बेशक आज मैं सूरतुल फलक सूरतुल नास पढ़ूँगी, तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह पाक से माफ़ी की तलबगार हूँ कि अगर पढ़ने में कोई भी ज़बर ज़ेर पेश शक की गलती हो जाए, ज़बान लड़खड़ा जाए, गलत तलफ़ुज़ निकल जाए, तो मैं अपने अल्लाह पाक से माफ़ी चाहती हूँ। सूरतुल फलक सूरतुल नास कुरान पाक के आखिरी सुपारा अम्मा पारा सुपारा नंबर 30 की ये आखिरी दोनों सूरतें हैं, और ये दोनों सूरतें मक्की भी हैं और मदनी भी हैं, और ये दोनों सूरतें एक साथ नाजिल हुई थी। वो हमें इसलिए भी पता चलता है कि एक साथ नाजिल हुई हैं क्योंकि जब मदीना में एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था, नाउज़ुबिल्लाह, तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज रहने लग गई थी। और फिर एक रात आपको ख्वाब में अल्लाह पाक ने फरिश्तों के ज़रिए बता दिया था कि आपके ऊपर जादू किया गया है और किसने किया है और करके कहाँ दबाया है, तो सब आपको पता चल गया था। फिर आप सुबह उस यहूदी के पास गए थे और जाके आपने उससे बोला कि तुमने जो जादू किया है मेरे ऊपर, मेरे बालों पर जादू करके, और जिस कुएं में तुमने दबाया, मुझे उस कुएं के पास लेके जाओ। तो वो यहूदी घबरा गया, माफ़ी मांगी और उसने तस्लीम करा कि हाँ, मैंने जादू करके उस कुएं में पत्थर के नीचे दबाया है। फिर वो यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस कुएं के पास लेके गया, उसका पानी निकाला और फिर उस कुएं में से पत्थर के नीचे से वो पोटली निकाली जिसमें 11 गिरा लगी हुई थी। तो इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल फलक सूरतुल नास की 11 आयतें बारी बारी पढ़ते रहिए और इसकी एक एक गिरा खोलते रहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही करा। सूरह फलक की सूरह नास की एक एक आयतें पढ़ते रहे और एक एक गिरा खोलते रहे और उसमें से एक एक सुइयाँ निकालते रहे। उसमें एक पुतला था, उसमें 11 सुइयाँ भी लगी हुई थी। तो इस तरह करके 11 आयतें पूरी हो गई और पूरी 11 गिरा भी खुल गई। जब पूरी 11 गिरा खुल गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत संभल गई और जादू का असर ख़त्म हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। तो खैर उस यहूदी के साथ तो अल्लाह ने क्या करा होगा, क्या नहीं करा, जो भी क्या होगा वो अल्लाह ही जानता है, वल्लाहु आलम। उसको ज़रूर सज़ा दी होगी अल्लाह पाक ने। उसके बाद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सूरतों को, इन आयतों को पढ़ने का मामूल बना लिया था और फिर लोगों को भी जाके बताया कि मुझ पर रात को कुछ ऐसी आयतें नाजिल हुई हैं जिनकी मसल कोई और आयत नहीं। वो आयतें सूरतुल फलक सूरतुल नास की ये 11 आयतें हैं, तो तुम लोग भी इसको पढ़ा करो और इसका पढ़ने का मामूल बना लो। तो लोग पढ़ने लग गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फिर नमाज में ही पढ़ने लग गए थे वो। और फिर डेली आप सुबह शाम पढ़ के अपने हाथों पे दम करके अपने चेहरे मुबारक पे जिस्म पे फेर के फिर वो सोते थे रात को, अल्हम्दुलिल्लाह से। इन दोनों सूरतों को ताउस तैन भी कहते हैं। सूरह फलक में 5 आयतें और 1 रुकू है और 23 कलमे हैं, और नज़ुल के एतबार से ये सूरतें 20 नंबर पर नाजिल हुई दोनों, और तरतीब के लिहाज से सूरह फलक 113 नंबर पर आती है, और सूरतुल नास की 6 आयतें हैं और 1 रुकू है, और तरतीब के लिहाज से 114 नंबर पर ये आखिरी सूरत आती है। अब सूरतुल फलक पढ़ने की कोशिश करती हूँ नंबर वाइज, एक एक आयत तर्जुमे के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। आयत नंबर 1। कहो मैं सुबह के रब की पनाह मांगता हूँ। आयत नंबर 2। मिन शर्रे मा खलक। हर उसकी मखलूक के शर से जो उसने पैदा की। आयत नंबर 3। व मिन शर्रे गासिकिन इज़ा वक़ब। और अंधेरी रात की तारीकी के शर से जब उसका अंधेरा छा जाए। आयत नंबर 4। व मिन शर्रिल नफ़ासाति फ़िल उक़द।
اور ان عورتوں کی شر سے جو گرہیں باندھتی ہیں اور گرہوں کو پھونکتی ہیں، یعنی گرہیں باندھ کے پھونکتی ہیں۔ آیت نمبر 5، وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے اور جلنے والوں کے شر سے جب وہ مجھ سے حسد کریں اور جلیں۔ اب سورۃ الناس پڑھتی ہوں۔ آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1، قل اعوذ برب الناس، ترجمہ، کہو میں پناہ میں آیا تمام انسانوں کے رب کی۔ آیت نمبر 2، ملک الناس، جو تمام انسانوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے۔ آیت نمبر 3، الہ الناس، جو تمام جہان کا خدا ہے، معبود ہے۔ آیت نمبر 4، من شر الوسواس الخناس، اور اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو دل میں بار بار برے وسوسے ڈالے۔ آیت نمبر 5، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے اور برے خطرے ڈالتے رہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں۔ آیت نمبر 6، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ دونوں وہ صورتیں تھیں جن کی دونوں 11 آیتیں بنتی ہیں، دونوں ایک ساتھ نازل ہوئی تھیں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اور ان کو تعوذتین بھی کہتے ہیں، اور یہ چاروں کل کہلاتے ہیں نا، تو ان میں چاروں کل میں سے یہ تینوں کل اور آیت الکرسی ہمیں ڈیلی پڑھنی چاہیے، کیونکہ سورہ اخلاص میں 4 آیتیں ہیں، سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں، سورہ ناس میں 6 آیتیں ہیں، اور آیت الکرسی جو ہے وہ 1 آیت کی ہے، تو 1 آیت ہے یہ، تو یہ ملا کے 16 آیتیں ہو گئیں۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کی آیتیں ملا کے 15 ہو گئیں، اور سورہ آیت الکرسی ملا کے اس میں 16 آیتیں ہو گئیں، تو ٹوٹلی 16 آیتیں بنتی ہیں۔ تو ہمیں ڈیلی یہ ایک دفعہ آیت الکرسی، اور 3 دفعہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ سورہ فلق، 3 دفعہ سورہ ناس پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کرنا چاہیے، اپنے بچوں پہ دم کرنا چاہیے، گھر میں حصار کرنا چاہیے، رات کو پڑھ کے سونا چاہیے، اپنے جسم پہ ہاتھ وقت پھیر دم کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس طرح کرنے سے ہم ہر شر سے، ہر بلا سے محفوظ رہیں گے، اور گھر بھی ہمارا محفوظ رہے گا، ہمارے بچے بھی محفوظ رہیں گے، اور ہمیں کوئی بھی شیطان ہو یا کوئی بھی اللہ بلا ہو، کوئی بھی، ہم ہر کسی کی شر سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ بے شک اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے، میں شروع سے پڑھتی ہوں الحمدللہ سے، شروع سے پڑھتی ہوں میں، انہی کلام کی برکت، انہی صورتوں کی برکت ہے کہ میں اللہ پاک کے کرم سے ہر مصیبت سے نکلتی جاتی ہوں، اور شروع سے اپنے اوپر بھی دم کرتی ہوں، اپنے بچوں کو بھی حصار کر کے پھر گھر سے بھیجتی ہوں میں الحمدللہ سے۔ تو ہمیں یہ تینوں کل اور آیت الکرسی پڑھنی چاہیے ڈیلی۔ تو یہ صورتیں تھیں، ان پہ میں نے پڑھنے کی تھوڑی کوشش کری ہے، پھر بھی اگر پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہو، جو کہ ہوئی ہوگی یقیناً، بشر ہوں، تو جو بھی غلطی ہو گئی ہو، میں اپنے اللہ پاک سے معافی کی طلبگار ہوں، بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا غفور رحیم، بے شک آمین ثم آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ۔